ज्ञानांजन शलाकया चक्रवर्तीं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण उपस्थित देवी साजना वृंदा। हमें भगवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग अध्ययन करछंती। भगवान कृष्ण अर्जुन केमिति तर्क गुड़ाक पराहत करछंती। तेणु प्राकथन अनुसार आम पूर्व अध्याय मान को टिके आलोकपात करेंगे। प्रथमे सो अर्जुन युद्ध न करने भगवान को रोकठोक भाव में कहले युद्ध करी नहीं, केवल युद्ध कले मु कौन कौन हेबी केतोड़ी सब तर्क रे पांचटी तर्क से रखिथिले। गोटे तर्क आमे पढिबा इंडिसिशन। जो इंडिसिशन में पढिचंती 2.6 तेणु पांचटी तर्क से रखिथिले। प्रथम तर्क होछि मिसप्लेस्ड कंपैशन, द्वितीय तर्क होछि सिनफुल रिएक्शन, नो एन्जॉयमेंट ऑफ द किंगडम, 4 नंबर होछि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनास्टी, आउ 5 नंबर होछि इंडिसिशन। एगुड़ी अर्जुन तर्क थिला युद्ध न करने भगवान आम जो मिसप्लेस्ड कंपैशन को भगवान काटी सारे अध्ययन करवा 39 नंबर श्लोक रु 53 नंबर श्लोक पर्यंत द्वितीय अध्याय बर्तमान कर्म योग विषय भगवान कही सिनफुल रिएक्शन एवं जो नो एंजॉयमेंट तर्क को वर्तमान खंडित करेंगे। भगवान सब रेडी स्टार्ट करिए। प्रभु 2.31 लो आज आरंभ हो। प्रभु कौन कहले 2.31 लो आज आरंभ हो। पूरा 2.31 2.30 रे जाई 2.31 ठीक कहले 2.31 रु 31 रु 38 पर्यंत पढ़िया प्रथमे। आज्ञा प्रभु। तापर 39 रु 53 जाय पढ़िया। आज्ञा प्रभु आज्ञा। ठीक कहले धन्यवाद। भगवान से बही खोलन तो देखिए
କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? କିଛି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଶ୍ନ? ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 31 ଆସନ ପଢିବା। ସ୍ୱଧର୍ମମ୍ ଅପି ଚାପେକ୍ଷ ନବିକମ୍ ପିତୁମ୍ ଅହସି ଧର୍ମାଦି ଯୁଦ୍ଧାତ୍ରେୟୋନ୍ୟାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ୍ଷତ୍ରାୟତେ ଇତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରାୟତେ ଇତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ରକ୍ଷା କରେ, ତାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଗତି କରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ଥିଲା। ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରମାର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହବା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଏସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ବେଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଧାରାରେ ସବୁ ଆଧାରିତ। ସେଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ଆପଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସଜାଗ ରହିବେ, ତେଣୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବା କର୍ମ କରନ୍ତୁ ବା ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ବିଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଭାବିବେ ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍, କେବଳ ଶ୍ରମ କଲେ ଆଉ ସେ ଶ୍ରମ ସବୁ ବୃଥା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ ବା କିଛି କିଛି ଆମେ ଇମ୍ପେଟସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ଏ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ବାସ୍ତବରେ ଜାତି ବା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲି, ସେ କଥାରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହବା ବା ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଆପଣ ବଂଶ ହେଲେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଂଶରେ ବା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ କଣ? ବୁଝିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏସବୁ କଲେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣ ପଛେ କବଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋଚି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ସମାଜରେ ନାହିଁ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବାରରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ଚରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ। ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ଶାସନ କରିବେ, ଦେଶକୁ ଆପଣ ଶାସନ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଏସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କାମ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଭଳି ହଉନି। ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଶାସନଟା ଆମର ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ଆମେ ସେଇ ଶାସନ କରିଚାଲିଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିଛି ମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଣ ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସନରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯିବ। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯାହା ଧର୍ମ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ତାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯିବ। ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟମ୍ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ। ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅହିଂସା ବି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଧର୍ମ, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ତ ସେ ଅହିଂସା ନୀତି ଆଚରଣ କରିବ, ଜଣକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ
ହଉଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆସିଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କଣ କରିବେ? ଯିଏ କରୁ ତାକୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ, ହତ୍ୟା କରିବେ, କାରଣ ତା ଧର୍ମ। ସେଥିରେ ପାପ ଅର୍ଜନ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡରେ ସେଠି ଦଣ୍ଡ ହବ, ତେଣୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ବି, କାରଣ ଆମର ସବୁ ଅନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ତେଣୁ କେହି ଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ସ୍କଟିଶ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ କୋଲକାତାରେ, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଥିଲା, ଆମେ ହିଂସା ଆଚରଣ କେବେ ବି କରିବାନି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଆମକୁ ଯେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାନି, ବିରୋଧ କଲେ। ତାହା ଭଗବତ ଗୀତାର ବିରୋଧ, ଭଗବତ ଗୀତାର ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବି। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ବିଚାର କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି କଣ? ଚକ୍ଷୁଷା। ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆମର ମିରର ସ୍କେଲ। କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧାରରେ କଣ ଧର୍ମ କୋଉଟା ଧର୍ମ ବିଚାର କରିବା। ମନ ଗଡା କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତେଣୁ ସେ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଅହବେଶୁ ମିଥୁନ୍ୟନଂ ଜିଘାସନ୍ତ ମହିକ୍ଷିତଃ ଯୁଦମାନ ପରଂ ଶକ୍ତ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗଂ ଯନ୍ତ୍ୟ ପରାନ୍ ମୁଖଃ यज्ञस्पशवो ब्राह्मण हन्यते सततं द्विजै सश्रुता किल मन्निस् चतेपि स्वर्गम अवापनम। ଏଟା କର୍ମକାଣ୍ଡ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଦରୁ କୋଉଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି? ଯେପରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କାହିଁ କରନ୍ତି? ତା ପଶୁ ବଳି ଫଳରେ ଏ ଯୋଉ ପଶୁ, ଗୋଟେ ପଶୁ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସିଏ କଣ ହବ? ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମାନବ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥାଏ ବେଦର ଆଧାରରେ। କାରଣ ତାକୁ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ପଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ତାର ଅତିକ୍ରମ ହେଇଥାନ୍ତା, କେବେ ମାନବ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ବା ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ମାନେ ସେଠି କଣ ହଉଛି? ସେଠି ଯଦିଓ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ, ତା ଶରୀରଟାକୁ, ତାର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅହିଂସା କହିବେନି। ଏଠି କଣ ହବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ ଯିଏ ଦେଲେ, ପଶୁଟା ହତ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏଇଟା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। କଣ ଭକ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ, ଭକ୍ତି ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ transcendental to all the Vedic conceptions and principles. Bhakti hଉଛି distinguished, it has its own significance. ଆପଣ ଭକ୍ତି କଲେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ବେଦର ଆଧାରରେ କିଛି କିଛି କଲେ ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଭେନଲି ପ୍ଲାନେଟ୍ସ କୁ ଯିବେ। ପୁଣି କ୍ଷୀଣେ ପୁନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକଂ ବିଶନ୍ତି, ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନାମ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଫେରିସ୍ ହୁଇଲ୍, ଗୋଟେ ଯୋଉ ସର୍କସ ପଡିଆକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଚକ୍ରି ଦେଖିବେ, ଚକ୍ରିରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ, ତଳକୁ ଆସୁଥିବେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଉଥିବେ, ଏମିତି ପୁଣି ବୁଲୁଥିବେ, ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି, ସେଇ ଚକ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିବେ। ସେମିତି ଯେତେ 14 ପ୍ଲାନେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ, ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କଲେ କଣ ଲାଭ ହବ? ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାୟର ପ୍ଲାନେଟକୁ ପଳେଇବେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପଳେଇବେ, କିଛି ପ୍ରଫିଟ ନାହିଁ, ପୁଣି ପଡିଯିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲେ ପୁଣି କଣ ହବ? ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ଯୋଉଠି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି କଲେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିଧାସଳଖ କୃଷ୍ଣ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ।
जहाँ जीवन परम सफलता। तेणु ये कहुच्छे से जो ब्राह्मण मान पशु बलि दौरान यज्ञ से स्वर्गलोक प्राप्ति हे कारण पुण्यकर्म किसी कले पुण्य कले स्वर्ग प्राप्ति हे। क्षत्रिय माने जदि गोटे युद्ध रे क्षत्रिय माने वर्णाश्रम धर्म अनुसार युद्ध कर क्षत्रिय शत्रु सहित युद्ध कर मृत्युवरण करे मृत्यु जदि हो जाए युद्ध रे कारण क्षत्रिय धर्म युद्ध रे मृत्यु होगा सी भी स्वर्ग प्राप्ति हो नर्क को जीवनी माने अध्य लोक को जीवनी ऊर्धम गच्छति शतस्था कारण से धर्म पालन कला सत्य गुण अवतीर्ण है पूर्ण किसी कला एक कथा अर्जुन कहते यही श्लोकटा को उद्धार कर पुणी कौन कहले तेणु हम बुझिले जदि वर्णाश्रम धर्म अनुसार आम आचरण करवा ताहले पुण्यकर्म साधन हम पुण्यकर्म फल उच्च लोक को आप यात्रा करें क्षति ना भौतिक दृष्टिकोण आप विचार कले आप क्षतिग्रस्त हेनी कारण आप किसी धर्म पालन कले धर्म मान कौन एटा धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पुरुषार्थ भक्ति तो पंचम पुरुषार्थ से भी कर्मकांड आधार रे किछि किछि धार्मिक क्रिया पुण्यकर्म कहबा पुण्यकर्म पाप कर्म विषय रे भक्ति स्वतंत्र भक्ति होची स्वतंत्र आम जो भक्ति भाग्यवान ये कहा सहित तुलनीय नुहे भगवान कृष्ण सेवा डिवोशनल सर्विस से कथा पुणी अच्छा यही श्लोक आम बुझा ये भी आप प्रश्न आसो सीबीआई धर्म केते प्रकार स्वधर्म जीवन स्वधर्म केते प्रकार स्वधर्म कौन स्वधर्म तार स्वधर्म 2 प्रकार कहे आप गोटे जो वर्णाश्रम धर्म जो धर्म पालन कर वर्णाश्रम धर्म जो धर्म पालन कर क्रमान्वय प्रगति हम जो प्रगति आप लिबरेट लिबरेशन पर जो धर्म करेंगे से भक्ति लिबरेशन हेले जड़े जड़े मुक्ति प्राप्त हेले भक्ति करूँ ना भक्ति मान कौन भक्ति मान मैटेरियल बंडेज बाहर भक्ति आरंभ कले आप जो दिन जपमाला जप कले से दिन भक्ति आरंभ है माने आप भौतिक जगत मुक्त हेले तेणु मुक्ति पर भक्ति आरंभ हुए आम गोटे भ्रम धारणा बोधे भक्ति पर मुक्ति मिले कौन कौन अभिमान प्रभु आज्ञा प्रभु कृष्ण ठीक कथा कि जहाँ कहूँ मुझे ठीक ना भूल नॉर्मली चिंताधारा इस तरह ही हुए भक्ति पर मुक्ति मुक्ति तो भक्त माने कौन करते मुक्ति को तो पदाघात करते घृणा करते मुक्ति हूँ स्पिरिचुअल सुइसाइड मोस्टली सायुज्य मुक्ति भगवान साथ एककार हो जो मोनिज्म कॉन्सेप्शन ऑफ मोनिज्म को श्रील प्रभुपाद केते अधिकार कर शास्त्र रे मोनिज्म कौन आमर सेवा तो बंद हो अरे भगवान सांगे मिसी जावा ब्रह्म ज्योति रे सेवा बंद हो गला भक्ति स्टॉप हो गला भक्ति कौन जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु कित जन्म जन्मांतर भक्ति करी जीव नित्य भगवान नित्य तेणु जीवर भगवान साथ संबंध है भक्ति माध्यम प्रतिष्ठा हो पार नित्य संबंध अच्छी तेणु भक्ति मोर बंद के करदेवी आ सायुज्य मुक्ति भगवान प्रवेश करी ज्योति रे ये गोटे कनसेप्शन ये मायावादी फिलोसफी धिकार करा जाए बुझुच ना नहीं तेणु मुक्ति भक्ति माने आमे मुक्ति पूर्व जो भौतिक जगत मुक्त हाँपाई जो धर्म आप वर्णाश्रम धर्म कले क्रमान्वय प्रगति कले आप भक्ति पहुंच पारे कृष्ण कॉन्शियसनेस से पर्यटन धर्म कले सेटा हूँ वर्णाश्रम धर्म को आप कहे कौन गोटे स्वधर्म पूर्वर जो भौतिकतावाद थे से मुक्त हो गले भौतिकतावाद जो धर्म कले सी है भक्ति डिवोशनल एक्टिविटीज 2 प्रकार धर्म आप लिखिए श्लोक कौन कहले यदुच्छयचोपन्नं स्वर्ग द्वारम अपावृतम
ସେମାନେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଠି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହି ପ୍ରଜା ରକ୍ଷନ୍ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ପ୍ରଦଣ୍ଡୟନ୍ ନିର୍ଜିତ୍ୟ ପର ସୈନ୍ୟାଦି ହିତିଂ ଧର୍ମେ ନପାଲୟେ, ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯୋଉ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏଠି ପରାଶର ମୁନି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 18.54 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ସର୍ଜନ ବୀର୍ଜନ କେତେରେ 18 କେତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? কি କହିପାରିବେ? ନିକ ଅଛନ୍ତି 43 ତେଜ ସର୍ଜ ତେଜ ଧୃତି ଦାକ୍ଷଂ युद्धचाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च ख्यात्रम कर्म स्वभावजम। କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ପରାଶର ମୁନି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିଁ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷଣ ପ୍ରଜାକୁ ଯୋଉମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଦଣ୍ଡୟନ ନିର୍ଜିତ୍ୟ ପର ସୈନ୍ୟାଦି, ନିର୍ଜିତ ପର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟକୁ ପରାହତ କରି କ୍ଷିତିଂ ଧର୍ମେନ ପାଲୟତେ, ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ଥିବ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ବହୁତ କଟକଣା ନିୟମ ଅଛି। ସେ କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ ନ କରି ଶେଷି ତତ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଚ ହିତ ପାପಂ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ରକ୍ଷା ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହବ। କୀର୍ତ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିର କେତେ ପ୍ରଭାବ? ଯଦି କୀର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବା ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଭୟାନକ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ କଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କ୍ଷତ ହେଇଛି, ଅନୁଶୋଚନା କଲେ, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ତମେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିଛ ନା ମାରିନ? ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହଁ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ଖଡ୍ଗ ଉଠେଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଅପମାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ସମାଧାନ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଧର୍ମପୁତ୍ର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଯଦି ଜଣକୁ ଅପମାନ କରାଯାଏ ତ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଜୀବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମକୁ ପଳାତ କହିବେ, କାପୁରୁଷ କହିବେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାନେ, ତୁମେ କେମିତି ତାକୁ ଟଲରେଟ କରିବ? ଅକୀର୍ତ୍ତିଂ ଚାପି ଭୂତାନି କଥଇ ସନ୍ତିତେ ବ୍ୟୟମ୍ ସମ୍ଭାବିତ ସଚା କୀର୍ତ୍ତିର୍ ମରଣାତ୍ ଅତିରିଚ୍ୟତେ। ଲୋକମାନେ ବରାବର ତୁମର କଳଙ୍କ ରଚନା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବରାବର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତା ପକ୍ଷରେ ଅପଯଶ ବା ନିନ୍ଦା ମରଣରୁ ବଳି ପଡିବ। ଏଠି କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଭୟାନକ ହବ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତୁମର ଧର୍ମ। ମୋର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନ ମାନ ପଛେ
ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯାହା ତାହା ହଉଛି ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତୁମର ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟାତ୍ ରଣଦୁପରତଂ ମହସନ୍ତେ ତ୍ୱଂ ମହାରଥା। ମହାରଥା ମାନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ସାରଥ ବର୍ଷିନୀ ଟୀକାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ ରଖିଥିବେ, 4 ପ୍ରକାର ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ବିବରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧରଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ରଥା, ଅତିରଥା, ମହାରଥା। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧରଥା ମାନେ ସେ ଜଣକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି, ରଥା ମାନେ ସେ ଜଣକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ, ଅତିରଥା ମାନେ 1000 ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ, 1000 ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ, 10,000 ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ କମ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ। ଅତିରଥା କିଏ? ଯେ 10,000 ସୈନିକ ବା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ମହାରଥା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଏମାନେ ସବୁ ମହାରଥା କାଟାଗୋରୀର ଯୋଦ୍ଧା ସବୁ। ଏଠି ଶବ୍ଦ ଅଛି ମହାରଥା, ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ପାଇବେ। ଯଶାଂତତ୍ୱଂ ବହୁ ମତ୍ତ ଭୂତ୍ୟଜାସ ଶିଲାଘବମ୍। ତୁମେ ଯଦି ଯୋଉ ମହାରଥୀ ମାନେ ତୁମର ନାମ ଯଶ ସୁନାମ ଆଦି ଶ୍ରବଣ କରି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ଭୟରେ ଏପରି କରୁଛ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାରଥୀ ଗଣ ତୁମର ସହାନୁଭୂତି ବା ଅନୁକମ୍ପା କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଦାପି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଭାଇ ଓ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ବା ଦୟାର୍ଥ ହୃଦୟ ହୋଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ସେମାନେ ଭାବିବେ ତୁମେ କାପୁରୁଷାର ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ରଣକ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅପଚ୍ୟପାଦା ସଂବହୁନ୍ ବଦିସନ୍ତି ତବା ହିତା ନିନ୍ଦନ୍ତସ୍ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୁଃଖ ତରଂ ମୁକେମ୍। ତମକୁ କଟୁ କଥା କହିବେ, ନିନ୍ଦା କଥା କହିବେ, ତମର କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହବ ଚିନ୍ତା କର, ବଞ୍ଚିକି ରହିବା କଣ ଲାଭ। ହତବା ପ୍ରାପସି ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଜିତ୍ୱା ଭାବ ଖୁସେ ମହିମ୍ ତସ୍ମାଦୁତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି କଣ କହିଲେ ଶୁଣ, ଏଠି 2ଟା କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଠି ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ କହିଦେଲେ, ତୁମର ପାପ କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ, তুমি ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଜିତିବ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ପାପର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୁଝଛନ୍ତି ଆପଣ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଆଧାରରେ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। କୋଉଟା ପାପ କୋଉଟା ପୁଣ୍ୟ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପାପ କର୍ମ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିବ, ଭକ୍ତି ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଯଦି ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧିରେ ହଉନି, ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣ ଆଦି ପଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଧି ବିନା ଅହେତୁକି ହରେରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପାଦୟତେ କେବଲମ୍। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଅମୃତ ସଂଘକୁ ସଂଗଠିତ କଲେ, ଏଇ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ସବୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଭିଷେକ ଏସବୁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର। ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଛି କରିବେ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ, ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରିବେ ସେ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମାନେ ଆପଣ
स्वर्ग यात्रा हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स हायर प्लैनेट्स को यात्रा करिए एटी अर्जुन को भगवान फाइनाली कहदेले तापर श्लोक रे प्रभु गीता प्रभु हरे कृष्ण प्रभु गीता यज्ञ कले एटा कर्मकांड रे जीवन भक्ति गीता यज्ञ कौन करबे गीता तो अध्ययन करछन गीता यज्ञ कौन नहीं जो जेना हमें गीता गीता पढ़ के जो आहुति दिया जाए जेना आहुति दिया जाए भगवान जेना आहुति दिया जो श्लोक रे कर्मकांड अनुसार जो गीता यज्ञ हमें करू प्रभु किसी काम गीता तो आपण अध्ययन करछंती पढुचंती श्रवण करछंती से तो होची भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन आपण सी जो यज्ञ कोड लिखा है सीटा को सिलेबस रे सेथरे किछ लाभ नै गीता यज्ञ कोन गीता आपण डिस्ट्रीब्यूट करिवे भक्ति पई जहा जहा सिलेबस ताको क्रिस्टलाइज करिकरी एनकैप्सुलेट कराई छै आपण सी जो गुडे कोड करछंती गोटे यज्ञ कर देबे सेठी गीता टाको रखिबे किसी प्रेस्क्राइब कराएनी सब किछि नै मो नॉलेज रे मु तो किछि जानि से विषय रे किंतु सेमति किछि नै आपण एती करन सेथे काई जाउछन श्रवण कीर्तन करिवे नाम जप करी अधिका भागवत अध्ययन करिवे सुनिवे सेटा विषय काई ऐड करले डाउट क्लियर करतले ना ना किछि लाभ होय नै आपण गीता डिस्ट्रीब्यूट कर परिवे गीता किनिवे डिस्ट्रीब्यूट करिवे ओके आपण गीता बांटीवे गीता डिस्ट्रीब्यूशन कले श्रील प्रभुपाद महाराज एटा मिशन पुस्तक वितरण प्रीचिंग ता द्वारा ज्ञान आपण प्रदान करूचंती जे जण गीता नउचंती से गीता को निश्चय पढ़िवे बा गीता रखिले भी ताकर जन्म जन्मांतर कलमस भस्म हो केबे भी से गीता सहित संग करि परिवे बा तार पिला माने भी करि परिवे तेणु ता किछि ज्ञान प्रदान कराला ता भविष्य पे हो बा वर्तमान अवस्था हो से गीता रो किछि पाई परिवे गीता रे भगवान कृष्ण लुचिक अछंत सेटा तो हम एमती डिस्ट्रीब्यूट करछु यज्ञ करबा ता आउरी अनुष्ठानिक भाବରେ करिवार कोन आवश्यकता अछि बुझबरछन आज्ञा ब्रो विशेष किछि सेमती प्रत्यमान होने यथार्थता तापरे हाँ एठी भगवान टिके तबे बुद्धि योग विषय कहबे एठी कोन कले तागर जो अनुकंपा को खंडन कले प्रथम आम वर्ष पढ़िले 11 नंबर वर्ष पर्यंत वो वर्ष पर्यंत कले 30 नंबर पर्यंत 11-30 नंबर पर्यंत तो स्मरण रखछन तो एबे 31-38 नंबर वर्ष रे आकु सब खंडन कले का खंडन कले आ दुटा तर्क जो अर्जुन करथिले देखन तो सवार केमती आपन केमती सब कनेक्शन अछि सब विशद भाव बुझा दरकार भगवत गीतार एमती तो आप 1 ରୁ 7 जाए श्लोक पढ़ी जिवे सब वर्ड मीनिंग सब डिफरेंट प्रत्येक वर्ड प्रिंसिपल गुड़ा स्वतंत्र किंतु एतरे सब वर्ड रिलेशनशिप देखंतु केमती क्रमान्वये चली प्रथम अर्जुन विषाद जोग देखिले अर्जुन विषादग्रस्त हेले तापरे भगवान भक्त वत्सलता प्रकट है अर्जुन भगवान को गोटे इंस्ट्रक्शन देले रथटा को सेनार मध्य रख रथं स्थापय में अच्युत सेनार उभयर मध्य रथं स्थापय में अच्युत हे अच्युत तुम्हें भगवान को सेठी अपीयरेंस हला से श्लोक रे भगवान आगुर नथिले अर्जुन को विषादग्रस्त होइछि धृतराष्ट्र प्रश्न पचारले संजय उत्तर दौचंती तापर सेठी भगवान आसले भगवान को अर्जुन इंस्ट्रक्शन दौचन प्रथम अर्जुन इंस्ट्रक्शन दौचन भगवान को बुझि परछन तो
शिष्य गुरु को इंस्ट्रक्शन दौर भगवान को भक्त इंस्ट्रक्शन दौर भगवान केते परम दयाल देखते कि भक्त वत्सलता प्रकट होपरे अर्जुन तर्क आरंभ तर्क सरला बर्तमान सबू तर्क को विखंडित कर भगवान क्रमान्वय एवं आप सबू तर्क को भगवान कौन कले भस्मीभूत करदे एबे टिके भगवान टिके हायर प्रिंसिपल कह अर्जुन को टिके टिके भक्तिर स्वाद टिके देवे ना कर्मयोग बुद्धि योग विषय बर्तमान कहे कर्मयोग हूँ भक्ति योग कर्म निष्काम कर्मयोग भक्ति योग तबे कहे समस्त बुझीपार समस्त बुझीपार ना नहीं पूर्व टिके श्लोक आउ थे कहले 38 नंबर श्लोक सम दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जय जय तत युद्धाय जुज्जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि से पाप विषय कहले तमे कौन सी जय पराजय दुख सुख ए विषय न भावी तुम्हें युद्ध कर तुम्हें पापरु विमुक्त रहिबो एटी सरला पर ए श्लोक बर्तमान भक्ति विषय कहले एबे 39 नंबर श्लोक आरंभ हो 53 नंबर पर्यंत जो कर्म कले कौन सी प्रकार जन्म जन्मांतर पाप तो भस्म हम पाप सृष्टि हबार प्रश्न बा कोठी उठुची पाप भस्म ही हम एटी कौन कहला सतेरी सांख्ये बुद्धि योग्ये तिमाम शृणु बुद्धियुक्त या पार्थ कर्म बधं प्रहास्यसि देखंत बुद्धि योग विषय रे कर्म बंधन रु मुक्त हेबे बुद्धि योग विषय श्रवण कले तेणु कर्म योग बुद्धि योग भीतर कौन प्रभेद अच्छी कि कहि परिबे मनुष्य माताजी कहतु हरे कृष्ण प्रभु कर्म 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 माने जोटा आमे कर्म करूछंती आमे जोटा जो कामटा करी गले सेको कर्म कहजिबा बुद्धि बोले आमे जोटा बुद्धि लगेले एटा करले ठीक हबो सेटा को बुद्धि बोली कहबा कर्म न करी के भी तने बुद्धि लगेई परिबे सुंदर कहले किंतु कई प्रश्न रो उत्तर पाई यह संपूर्ण सठिक नहीं आप के कहि पारे समस्त स्विच ऑन करंतु वीडियो ऑन करन समस्त वीडियो के ऑफ करछंदी वीडियो समस्त ऑन कले भलो हरे कृष्ण प्रभु कोंतु उमेश प्रभु कोंतु प्रभु कर्म योग जदि आमे कर्म करूजे ताले आमे भक्ति को बुझी पारानी किंतु जदि माने कर्म बल रे आमे भक्ति पाई पारानी किंतु भक्ति कले कर्म रु आमे जो कर्म बंधन जोड़ा जो सृष्टि होजी सेटा विनाश हे जो अच्छा धन्यवाद आउ टिके अधिक उत्तर हम आशा करिया सुशांत प्रभु कोंतु सुशांत प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी ओ अपन गोटे सिस्टम दुई जण जॉइन करछन ना है के प्रभु अच्छा 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 कोंत प्रभु कर्म एवं कर्म योग बुद्धि योग अपन केमती बुझी चंती बेसी बुझिनी प्रभु खाली अल्प टिके जानी जे कर्म कले सेटा कर्तव्य पालन करने पड़ो जोटार फल भल मंद देके आसब किंतु बुद्धि द्वारा जोटा आम करवा सेटा टिके शीघ्र माने सक्सेस हुए जोटा आ बुद्धि शुद्ध हेले सेटा भक्ति सृष्टि हो जिवो किंतु कर्मटा कर्म माध्यम रे भक्ति की पाई परिबा नाही जोटा भगवान को अनुराग आम कर्म भितर कर्म करने भितर भगवान को प्रति आसक्तटा टिके कमी हो जाए
ଆଉ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲେ ଏକା ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଅନୁରାଗୀ ହେଇପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ କର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସନା କାମନା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ହେଇକି କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦରକାର କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ଚଳିବା ପାଇଁ ସେତିକି କରିକି ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଉ ମାନେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅନୁରାଗୀ ହେଇପାରିବା ବୋଲି ଜାଣିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ନାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ବୁଝିବା, ଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯାହା କରାଯାଏ, ଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ମାନେ ସେ ହେଲା ଭକ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ 10.10 ରେ ଏଇ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିବେ, ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତମ୍ ଏନ ମାମ୍ ଉପୟାନ୍ତି ତେ। ତେଷାଂ ସତତ ୟୁକ୍ତାନାଂ ଯଜତାଂ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତଂ ଏନ ମାମ୍ ଉପୟାନ୍ତି ତେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମାନେ କଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଏଠି ଭଗବାନ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯୁକ୍ତ କଲେ ତାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାକୁ ଯୁକ୍ତ କଲେ ତାକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ୟମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି, ସେମାନେ ସବୁ ବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭବ ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଂଶିକ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫଳକୁ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ହେଲା ଭକ୍ତି। କର୍ମଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଆପଣ କଣ ନା ଜଣେ ବୋନାଫାଇଡ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ରହିବେ, ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବେ, 16 ମାଳା ଜପ କରିବେ, ସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ। କର୍ମଯୋଗ ଯଦି ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର, ସେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହବ। କର୍ମରୁ ତ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମର ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ସର୍ଭିସ, ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ। ସର୍ଭିସ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କାହାର ସନ୍ଦେହ କଣ ରହିଲା? ଆମେ କର୍ମଯୋଗ ଚାପ୍ଟର ପୁଣି ପଢିବା। ଦେଖୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ସାଂଖ୍ୟ ମାନେ କଣ ଆପଣ ବୁଝିବେ? ସାଂଖ୍ୟ ମାନେ କିଏ କହିପାରିବେ? ସାଂଖ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ସବୁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରାହଉଛି। ଭିଡିଓ କାହିଁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସାଂଖ୍ୟ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା। ହଁ, ସଂଖ୍ୟା। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ। ବହୁତ ଗୁଡେ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ହେଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେଇଥିବାରୁ ସେଥିଲାଗି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କହୁଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା। ଯୋଗ ପୁରା ଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ସାଂଖ୍ୟ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା। ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପିରିଟ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପିରିଟ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ମ୍ୟାଟର ହଉଛି ଶରୀର। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ପଢିବା, ଯେମିତି ସବୁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପଢା ହଉଛି। ଆତ୍ମା ସେ ପଢା ହଉନି, ଆତ୍ମା ସେ ପଢା ହଉନି।
आत्मा विषय तार पढ़ा जाता खाली शरीर विषय पढ़ा जाଉଛି तेणु एमाने सांख्य फिलोसोफर माने बारंबार रिसर्च करिवे आत्मा कौन शरीर कौन संबंध कौन किसी सर्विसेस करिवेनी आत्मा प्रगति पाई आत्मा को भगवान संग जोड़िया सर्विसेस किसी करिवेनी किंतु खाली रिसर्च करिवे जेहेतु भगवान को संबंधित रिसर्च करुछंती आत्मा ही भगवान को अंश तेणु ताको कहे सांख्य योग माध्यम आपण भी भक्ति करें सांख्य योग क्रमान्वय प्रगति करी आपण पहुंचे आपण तापरे माने गच्छ आपण स्टडी कले रिसर्च कले जानिले सबुर मूल भगवान माने गच्छर मूल भगवान गच्छर मूल रे पानी देले गच्छटा भलो बढ़ियो सेमान रिसर्च करते पानी दियंतिनी भक्त कौन करे जो दिन पानी दवा आरंभ होला ता रिसर्च सरिला गछ मूल रे पानी दवा आरंभ होला सेडा हला भक्ति किंतु जाहले भी सांख्य फिलोसफी माध्यम से प्रभेद जानुचंती स्टडी करूचंती सी भी भगवान सार युक्त तो सी भी सांख्य योग भक्ति योग सब गोटे लाइन रे आपण भाबे सांख्य ताकर भिन्न भावना आउ को डायरेक्शन जाउछ ना हम आउ को डायरेक्शन जाउछ ना गोटे दिगरे जाउछंती तेणु सांख्य रु भी आपण भक्ति रे पहुंच परिबे सांख्य माने प्रभु माने हमर माने कोन ज्ञान विवेक सीटा ना कोन रिसर्च बा कहली स्पेकुलेटिव थिंकिंग सबले ओ आत्मा अच्छा अच्छा आत्मा अछि भौतिक शरीर ए शरीरटा होची 24 टा एलिमेंट तयारी केमति कोन तयारी थो आत्मा गुड थो रिसर्च करबा अच्छा आत्मा सिमना भगवान कोड बोले खाली रिसर्च चलले बुझन तो आज्ञा प्रभु आज्ञा स्पेकुलेटिव थिंकिंग ध्यान कले आत्मा ब्रह्मानुभूति आपणकर इम्पर्सनल ब्रह्मन आत्मा पर ब्रह्मन विषय रे आंशिक अनुभव होला स्पेकुलेटिव अंडरस्टैंडिंग ध्यान कले सुई पड़थिबे खाली रिसर्च जीवन सारा तम प्रभुपाद महाराज कोन कहउछन पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस आपण एनालिसिस कर क्लांत हो गले पैरालिसिस आपण हो जो किछ लाभ होला कि भगवान दर्शन कर परले आपण कृष्ण को प्राप्त हो परले कि कौन पाइले ना कौन पाइले ना कौन अरे सुशांत बाबू कृष्ण को पाइले आपण ना पाइले नु ना पाइलुनी एनालिसिस थ्रू पैरालिसिस भलो डायल पैरालिसिस होला आज्ञा अरे आपण कोन गछटा को स्टडी करले कहले गछर मूल रे पानी देले गछटा बढ़ियो रिसर्च करले अनेक अनुसंधान प्राप्त होले नॉलेजटा गछर मूल रे पानी देले गछटा पानी देले आपण रिसर्च रही गला पानी देले भी गछ बढ़लानी भक्ति आपण पहुंच परले जो दिन रिसर्च सारिक पानी देवा आरंभ करे से भक्ति आरंभ होला आज्ञा बुझला ना नहीं आज्ञा प्रभु भक्ति माने सर्विसेस आपण कंटीन्यूअसली करे से रिसर्च थिला स्पेकुलेटिव अंडरस्टैंडिंग खाली स्पेकुलेशन मेंटल स्पेकुलेशन एटा करी सेटा एमदी सेटा ता भीतर कोन डिफरेंस कोन ए जे वैज्ञानिक जन करछन देखो आज्ञा ए वैज्ञानिक कोन कंक्लूसिव ट्रुथ किछ पाउछंती आज गोटे थ्योरी तैयारी होची काली गोटे थ्योरी आउ के कोन ओपिनियन दिला बुझन तो आज्ञा प्रभु सच्ची पाए वर्तमान बुद्धि योग विषय भगवान कहबे अर्जुन को पढ़ुले हाँ बुद्धि योग विषय कहबे तापरे बुद्धि योग विषय कह बुझिपारे तो तापर श्लोकटा गुरुत्वपूर्ण श्लोक उमेश चंद्र प्रभु क्लास रे अछंती उमेश चंद्र प्रभु
उमेश चंद्र साहु क्लास रे अछंती विष्णु माता सब अटेंडेंस नउछ ना विष्णु माता जी सब अटेंडेंस ने हो जे मते डाउट लागुछ उमेश चंद्र सब कोड गले आज्ञा प्रभु अछि सब अछंती की अपन वीडियो के ऑन करना है प्रभु लाइन कटे जी क्लास आरंभ अच्छा सौंदर्यरानी दास माता जी के सौंदर्यरानी दास माता जी के सौंदर्यरानी मैडम को ने हमर तो मनोज माता जी सौंदर्यरानी माता जी के राइट राइट यस यस हां बुझिल बाबू से हमर दिल्ली माता जी ठीक है माता जी आता से मेडिकल प्रोफेशनल अछन हमर बुझ परले मैं सो अछन ठीक है हां वर्तमान श्लोक क्रम 40 हम पढ़िबा क्लासेस स्टार्ट इंटरैक्टिव दरकार इंटरैक्टिव हेले जो वीडियो अप्रोच में जानि परने एसएल गेस्टर अंडरस्टैंडिंग टा बुझे पड़ो बुझ पाछन तो एई श्लोक क्रमांक 40 टा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण श्लोक एटी भगवान कहले वर्तमान नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महोत् भयात् एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण श्लोक आपण समस्त मन रखिबे आपनकर भर्ज मेमोराइजेशन असेसमेंट रे भी श्लोक अछि नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महोत् भयात् देखंतु जीवन में महत् भय कौन सब अधिक भय कौन जीवन में कौन दाशरथी प्रभु सब अधिक भय कौन प्रभु मृत्यु ना आज्ञा प्रभु अच्छा धन्यवाद मृत्यु तो आपनकर स्वाभाविक भाव हबो मृत्यु तो समस्त स्वाभाविक भाव हबो आमे तो समस्त जानिछन मृत्यु जात से दुर्बं मृत्यु दुर्बं जन्म मृत्यस्य च मृत्युर अधिक भय कौन है पारे पशु जोनि रे जन्म ग्रहण करिवा पशु जोनि जदि जीवात्मा प्राप्त होला मानव जोनि जन्म ग्रहण करथिबा जीव जदि पशु हो गला सीए होछि बाप रे बाप सीए होछि अत्यंत दुर्विषह सबुठारु भयानक ताको आपण भक्ति माध्यम रे चेक करि परिबे कंट्रोल करि परिबे देखंतु एडी सकर भगवान कहलो अर्जुन नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते ने न य अविक्रम एई भक्ति जो प्रचेष्टा रे अविक्रम मान प्रचेष्टा रे ए भक्ति जो प्रचेष्टा नास्ति न प्रत्यवाय नास्ति मान किछि नष्ट हुए नाही आपण जेति की भक्ति करिवे आपण अकाउंट रे सुरक्षित रहइबो भौतिक जगत रे आपण जहा कर्म करिवे सब कर्म भस्म होई जीवो मृत्यु सहित मृत्यु जेतेबेले आपनकर हबो जहा जहा आपण अकोमुलेट करथिबे जेते नेम फेम जेते क्वालिफिकेशन जेते रेपुटेशन जेते ऑपुलेंस जेते ब्यूटी आपण कोन होई जीवो सब नष्ट होई जीवो कारण सब होची मटेरियल मैटर सब डिस्ट्रक्शन हुए तेणु जेहेतु अपन मटेरियल सब आपनकर नष्ट हो जीवो मृत्यु होची लास्ट रूल ऑफ लाइफ किंतु भक्ति आत्मा सहित कनेक्टेड भक्ति होची आत्मार धर्म आत्मा सहित से धर्म करा गला एटा परमानेंट अकाउंट आपनकर खोला गला तेणु आत्मा होची चिरंतन तेणु आत्मा सहित जहा जहा एक्टिविटीज करा गला से सब निश्चिंत भाव चिरंतन ताको भक्ति कहा जाए तेणु सी आपनकर परमानेंट अकाउंट रे रहिबो आपण एई मानव जोनि रे जदि किछि भक्ति करिसंती
से अकाउंट रे कंप्लीटली सेव्ड डिस्ट्रक्शन हबो नाही तार नाश हबो नाही कि ह्रास हबो नाही कोन कोन कहला आ गोटे कोन कैरेक्टरिस्टिक कहला स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य यदि अल्प भी करिसंती अल्प जदि एई भक्ति योग को आपण जीवन रे प्रणयन करिसंती त्रायते महोत भयात माने पशु जोनि रे जन्म हेबे नाही पशु जोनि रे जन्म होवर सुरक्षित रहिबे पुणे भक्ति करबा पे आपन गोटे दुर्लभ सुजोग भगवान प्रदान करिवे मानव जोनटा पाइले सिना भक्ति करि परिबे पशु गोटे भक्ति करि परिबोनी आपण कुकुर को कहे भक्ति करबा पे भक्ति से करि परिबो असंभव शिवानंद सेन को कुकुर को सिना महाप्रभु मुक्त कर देले कारण से भगवान जाओ कहबे ताको उद्धार कर देबे नलकुबर मणिग्रीव जामुनार्जुन भगवान सेमती व्यवस्था करथिले जामुनार्जुन नंद महाराज आंगाना रे जो जामुनार्जुन थिला से नलकुबर मणिग्रीव होई प्रकट हे गेले बुझुंद्रा नहीं जो पशु जन रे जदि जन जन्म भगवान विशेष कृपा संभव नचे गोटे पशु जन रे जन्म ग्रहण कले भक्ति आपण केबे कर परिबेन पिपामि अजस्रम आसुरेषु एव योनिषु भगवान कहिले जदि तुम मते विस्मृति हवा को चाहुच मु तुमको विस्मृति देई देबी चिंता करिवार किछ आवश्यकता नाही काहे कि ना मत स्मृति ज्ञान अपहनं च मोटर स्मृति विस्मृति एवं ज्ञान प्रवाहित हुए तमर मो स्मृति आसुनी जने साधु बारंबार तुमको कहले मोर सच्चिदानंद स्वरूप विषय रे मते भक्ति कले जीवन परमार्थिक स्वार्थ प्राप्त हो तथापि तुमर मन संतुष्ट हो नाही ठीक अछि तुमको मु विस्मृति दे देबी विस्मृति देवी माने पशु जन्म जन्म दे देबी आ मते स्मृति करि परिबनी खुशी तो ना कोन आ खुशी तो ठीक अछि बंद करिवे ସେଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟା ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବି ଭକ୍ତି କରିବେ ଭଗବାନ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବି ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ଏଠି ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି त्यक्त्वा सधर्मं चरणार पुंजम हरे भजन अपपथ तत्व यदि से जने भजन करू करू पतन हो गला कौन तर असुविधा है रिवर्सल केमती कह जाइए यत्र को बाभद्रम अभूत अमुष्य किंग कोबार्थ आप्त भजतांश धर्मतः किंतु जन जदि मेंटल एक्टिविटी रे से तार सधर्म पालन करूची से कहूँ मु जने विशारद वैज्ञानिक बा मु जने मो टेक्नोक्राट मु जने इंजीनियर मो धर्म मु करिबी तार धर्मर किछि मूल्य नहीं जेते कले भी ता जीवन रे सब नष्ट हो किंतु जदि जन भजन करुची आकस्मिक भाव पतन हो गला भरत महाराज भाया किसी असुविधा नहीं पुणे भगवान उद्धार करी गोलोक वृंदावन नहीं जाए कारण से भगवान सहित युक्त होगी अच्छी पतन हेल्ले दुख कर किसी ना किंतु कौन दुख कर मैंने आम से पतन हवा ना कौन ना कौन कहते प्रभुपाद महाराज कहले एई जीवन को शेष जीवन हिसाब से ग्रहण करंतु भक्ति सफल हुंतु गोलोक वृंदावन को चली जातु गोटे कनसेशनल स्कीम चली कलिजुग प्रभुपाद विशेष कृपा आ भावतु नहीं समय अतिक्रांत करी अपेक्षा करी देखा ढिला करदा सकाल उठे उठे कष्ट हो कौन 4:30 मंगला आरती से प्रभु कौन कहले 16 माला जप शरीर टे कष्ट होची शोइबा कथा सकाळे डाक्टर कहचंती प्रोटीन अभाव सब करू था सफा 90 वर्ष 100 वर्ष बंचंतु जीवन टाକୁ व्यर्थ कर दियंतु
50-60 वर्ष बंचे गोलोक वृंदावन प्राप्ति हे असुविधा कौन है कौन असुविधा है बुद्धिमान किए शरीर टाक लंबा रखार कौन आवश्यकता अच्छी जदि भगवान भक्ति सहित युक्त हलानी हाँ कौन कहतु सेना नहीं सनातन गोस्वामी कौन कहते भगवत भक्ति हीनस्य जाति धर्म जप तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम आपण उच्चकुल जन्म हूँ जाति शास्त्र शास्त्र निपुण हूँ शास्त्र अध्ययन रे द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी पंडित हूँ तापर कौन हो सबु जप करंतु सबु तपरे पूरा आपण एक्सपर्ट आ किछि लाभ नहीं जदि कृष्ण भक्ति नहीं आप जीवन में क्यों तुलना करा अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम गोटे मृत व्यक्ति को फूल सजेले जेमिति गोटे लोकरंजन कार्यक्रम से भली भक्ति न करुवा व्यक्ति जहा कले भी ता जीवन निरर्थक एक कहगला तापर पुणी गुरुत्वपूर्ण श्लोक परीक्षार प्रश्न आसो 41 व्यवसायत्मिका बुद्धि एवं भक्ति विषय कर्म योग बुद्धि योग विषय कहते निष्काम कर्म योग विषय भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धय अव्यवसायिनाम व्यवसायत्मिका बुद्धि कौन व्यवसायत्मिका बुद्धि माने वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस कृष्ण भक्ति रे व्यवसायत्मिका बुद्धि थाए आउ को प्रकार एक्टिविटी रे व्यवसायत्मिका बुद्धि आपण पाइबे काहे कि कृष्ण भक्ति व्यवसायत्मिका बुद्धि थाए ना कृष्ण होचंती मो जीवन रो केंद्र सेंट्रल पॉइंट एटा शुद्ध भक्ति जो मान करूचंती कोन रूप गोस्वामी कोन कहले अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अत्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानु शीलन भक्तिरुत्तमा उत्तम भक्ति कौन सा अभिलाष नहीं वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस कृष्ण भक्ति व्यतिरेक द्वितीय स्वप्न मो मानस पट नहीं मो मनस्कामना द्वितीय प्रश्न किसी नहीं कृष्ण भक्ति आप व्यवसाय कले एमती बुद्धि प्रयोग करा जाए गोटे व्यवसाय की पचारे तार केवल हूँ लक्ष्य ता व्यवसाय से केते प्रॉफिट कर परिबो आ किसी भिन्न कथा पाखे नथिबो तेणु व्यवसायत्मिक शब्दटा से प्रयोग कराला कृष्ण भक्ति अपन व्यवसायत्मिक बुद्धि माने पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस वन पॉइंटेड फोक्यूज इंटेलिजेंस प्रभुपाद महाराज भावार्थ रे बुझेइछन्ती व्यवसायत्मक बुद्धि शब्द अर्थ स्ट्रांग फेथ दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस will give me success in life, will give me Krishna prem, will give me ultimate destination. सेटा हला व्यवसायत्मिक बुद्धि माने गभीर विश्वास जे कृष्ण भक्ति मो जीवन रो श्रेष्ठ सफलता अपन एमती बुझे सहज लिखि पारे वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस व्यवसायत्मिक बुद्धि बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धय अव्यवसायिनाम अव्यवसायत्मिक बुद्धि कौन अव्यवसायत्मिक बुद्धि माने मेनी ब्रांच हो जीवो और कृष्ण भक्ति सांगे रे टिके आजी रज पाली दबा दोली रे बसी पड़ीवा टिके पान खाइबा बुझछन ना नाही पिठा बांटिवा रज तो को जगह ना कोटी विश्वस्तर ना कौन सब विभिन्न प्रकार देमीगढ़ को जड़े आज पिठा कले से सब देवादेवी को मंदिर को नहीं गले मुझे कृष्ण को प्रथम क्या दिलानी ना ना आमर घर तो सेमती हुए हो गला बुझिपारछन तो टिके संतोष सीमा करदबा आज गुरुवार लक्ष्मी पूजा कहीं छाड़वा
ज्योतिष्ठम पूजा करवा, सूर्य पूजा, चंद्र पूजा, सबू पूजा कृष्ण भक्ति। ये कहीं ठीक लगुनि? ये सब बहुत शाखा अनंत बुद्धय अव्यवसायिनाम। एथिरे आपण प्रगति करि परिबे किछि होबनी। आपण विभिन्न दिगरे चलले। तेणु से रूप गोस्वामी अपमानित हो आपण पाई, तांकर शास्त्र सब भूल भाल हो बुझुछ नहीं। तो कृष्ण भक्त मान अनअलर्ट कहीं कह अनअलर्ट माने अन्य कौन से धातु मिसबनी, गोटे धातु तंबारे आपण अन्य किसी धातु मिश्रण करेंगे। लुहा आपणकर रूपा ना कौन रूपा तो देवे अन्यटा सब जा रहा पितल ब्रास मेटाल से मिसामिश करी ना। तंबा माने प्योर तंबा, खांटी तंबा। कृष्ण भक्ति माने खांटी कृष्ण भक्ति, व्यवसायत्मिका बुद्धि, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हय। बुझंतु तापरे वेद विषय भगवान यही बुद्धि योग विषय, बुद्धि योग विषय कहवा परिप्रेक्षी रे वेदटा को भगवान तिरस्कार कले। वेद ये श्लोक रे पुष्पितां वाच प्रवर्तन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् अस्मानः स्वर्ग कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलं भोगैश्वर्य गति प्रति। तेणु जो मान भोग एवं ऐश्वर्य जहाँ जीवन एकमात्र कामना, कौन कामना? भोग एवं ऐश्वर्य जार जीवन एकमात्र कामना, से माने वेदर जो फ्लावरी वर्ड्स बा वेदर मधुर कथा गुड़िक प्रति आकर्षित होई से माने सबु वैदिक राइचुअल्स बा वेद धर्म अनुसार सब कर्म करती। किसी पुण्य कर्म से करती, भक्ति नुहे, ताहा भक्ति नुहे। सेथिपाई तापर श्लोक भगवान कहले भोगैश्वर्य प्रसाक्तानां दया अपहृत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौन विधीयते। जार भोग ऐश्वर्य मानसिकता रहिबो, भोग ऐश्वर्य प्रसाक्तानां जार चेतना भोग एवं ऐश्वर्य सहित युक्त होकर रहिबो, प्रसक्त भाव रे, दृढ़ीभूत भाव रे सेमानकर जो व्यवसायत्मिका बुद्धि जहाँ कृष्ण भक्ति रे प्रयोग करा जाए, समाधिस्थ करेबो नाही। कृष्ण भक्ति रे कौन करिबोनी? उन्नीत करेबो नाही। कृष्ण भक्ति प्राप्त करेदबो नाही। कारण मनस्कामना रहा भोग एवं ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त, भगवत सेवा निमित्त दृढ़ निश्चयता देखा दिए ना। व्यवसायत्मक प्रकट हबनी, प्रकट हबनी। व्यवसायत्मक बुद्धि प्रकट हम जो भोग ऐश्वर्य निवृत्त रहे। केवल कृष्ण भक्ति मो जीवन एकमात्र लक्ष्य। भोग ऐश्वर्य कथा आपण मन में बसा बांध, व्यवसायत्मिका बुद्धि आप तो प्रकट हबनी। समाधिस्थ कौन है? समाधौन विधीयते। व्यवसायत्मिका बुद्धि आपन समाधि मान कृष्ण भक्तिर शेष स्तर।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ପରେ କାହିଁ କହିଲେ अर्जुन को कहले तुम से वेद भीतर बाहरी आस कृष्ण भक्ति भी वेद अंतर्भुक्त किंतु वेद को कर्षण करा जाए जो क्रीम आम पाइले जो माखन दही की आपण कर्षण कला परे कौन करे माखन पाइबे माखन दही सृष्टि होती किंतु माखन स्वतंत्र से वेदटा को कर्षण करा जाए कृष्ण भक्ति रूपक विज्ञान को सृष्टि कराला जदिव वैदिक विज्ञान किंतु वेद भीतर सब कन्फ्यूजन अच्छी सब कॉम्प्लिकेशन अच्छी सब अलिया मलिया अच्छी सब कौन अच्छी 50 सब मिसिक अच्छी आम केवल अमृत गुड़ा बाहर कले समुद्र मंथन विष भी बाहर अमृत भी बाहर मिसिक विष अमृत कौन होता व्यवहार कर अमृत गोलरा कर दिगला विष गोलरा कर दिगला नीलकंठ शिवजी को तुम विषटा पियो सी पीले नहीं ना नीलकंठ कि अमृतटा तेणु भगवान कौन कहले मोहिनी मूर्ति रे अमृतटा सब बांटिले देवता मान असुर माने टिके चाटिया पे बसले जे देलेनी बुझन तो सेतिपाई आमे से जो अमृत अरे कृष्ण भावना अमृत आर अमृत प्राप्त होइछन वेदरु आमे से वेद भीतर पुण के बसिबा सेतिपाई अर्जुन भगवान कोन कहले त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रय गुणा भवार्जुन निदर्बंधो नित्य सत्तस्त निरोग क्षम आत्मवान तेणु तुम्हें से जो त्रिगुण विषय वेद सत्य रज तम गुण द्वारा आबद्ध कारण आम हूँ वासुदेव स्तर आम हूँ कौन सत्य स्तर सत्य मोड प्योर गुडनेस प्योर कौन कहे प्योर को कौन कहे इंग्रेजी रे ओडिया रे शुद्ध शुद्ध सत्व स्तर गुड़ा कृष्ण भक्ति केवल सत्व एटा शुद्ध सत्व तेणु त्रिगुण परिसीमा बाहर को बाहरी आस अर्जुन भगवान कहले श्लोक कहते केमती जे आमे हाँ ये जो वेद भीतर आपण काई प्रवेश करिवे कारण गोटे उदाहरण दिया जायछि गोटे जवानर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुत दले तावान सर्वे वेदेषु ब्राह्मणस्य जितान्नत तेणु जो गोटे पुष्करणी रे जो उद्देश्य साधित हुए ता संगे संगे से समस्त उद्देश्य विराट जल भंडार द्वारा तत्क्षणात साधित हो जाए तेणु पुष्करणी भीतर प्रवेश करिया कौन दरकार जल भंडार एत बड़ जल भंडार थाउ कोटा कृष्ण भक्ति रूपक जल भंडार तो भगवान को दिव्य नाम कीर्तन जो आनंद अच्छी जो दिव्य नाम आमर दिव्य नाम कीर्तन कृष्ण भक्तिर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंग तेणु से भक्ति कले जने केते गरियान केते ग्लोरियस से कथा माता देवभूति कपिल देव भगवान कहउछन्ती इडी प्रभुपाद महाराज उद्धार करछन भावार्थ रे अहो बत सोपच गरियान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुराज्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति यते जो माने सेमाने सोपच हेले भी कुकुर मांस भोजी प्राणी हेले भी जदि तांकर जिह्वाग्र रे हे भगवान आपनकर दिव्य नाम उच्चारित हो जिह्वार अग्रभाग खाली जिह्वार मध्य भाग छाड़ू केवल अग्रभाग जदि उच्चारण हो केते गरिया कहीं सब प्रकार यज्ञानुष्ठान समस्त पवित्र नदी रे स्नान
ସମସ୍ତ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟା ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ନାଇଁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ପୁଣି ବେଦ କଥା ସାରିଦେଲେ। କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରେସ୍ତୁ କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ଭୂମା ତେ ସଙ୍ଗସ୍ତ କର୍ମନେ। କେବଳ କର୍ମ କରି ଚାଲ, କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ। ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଁ, ଯେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ସମ ଭୂତ୍ୱା ସମତଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ତାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଜୟ ପରାଜୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରୁହ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ସାଧନାକୁ ଯୋଗ କହନ୍ତି। ଦୁରଣଃ ବରଂ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଧନଞ୍ଜୟ ବୁଦ୍ଧ ଶରଣ ମନ ବିଚ୍ଛ କୃପଣା ଫଳ ହେତବ। ଏଠି କହିଲେ, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରା କରି ସମସ୍ତ ସକାମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ସେହି ଚେତନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣରେ ଆସ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଫଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ କୃପଣ ଅଟନ୍ତି। କୃପଣର ସଂଜ୍ଞା ପାଇଲେ? କୃପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବେ ଆସିଲା। କୃପଣର କେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ସେମାନେ କୃପଣ। ଏଠି କୃପଣର ସଂଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ କର୍ମଫଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ କୃପଣ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ କର୍ମଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଭକ୍ତ ସବୁ କର୍ମଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଦିଏ। କୃପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହିର୍ଭୂତ ରହେ, ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରେ। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯାହା ତିହ ଉଭେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦୁଷ୍କୃତେ ତସ୍ମାତ୍ योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। हे अर्जुन, तुम्हें कर्म फल मुक्त हो, जोग निमित्त चेष्टा कर। जोग कर, ताहा होछि कर्म कौशल। यदि जोग न करिवो तुम जीवन व्यर्थ। ए कथा पुणी किए कहथिले? ऋषभदेव भगवान कहथिले। काहू? ताकर 100 पुत्र भरत महाराज जार ज्येष्ठ पुत्र थिले। कोन कहथिले? कौन कहते? जोग करिया कहते? कहते तुम्हें जोग कर, जोग ही जीवन अंतिम लक्ष्य। कहते ना, ब्रह्म सुखतु अनंतम, ब्रह्म सुख तु अनंतम। अनंत सुख प्राप्त हब ब्रह्म साधना रे। हम ब्रह्मास्मि तप दिव्यं पुत्र का, तप दिव्यं पुत्र का, ए पुत्र माने तपस्या कर। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, तो अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त हब। तो बिना तपस्या रे जीवन संपूर्ण असफल। एटा होची कर्मर कौशलता। तेणु आम समस्ते भौतिक जगत रे कर्म करुछन्ति। कर्म फल को भगवान को सेवारे आमर सामर्थ्य अनुसार आपण को युक्त करिया को पड़िबो। एटा कर्म कौशल कहा जाए। आपण यदि निजे उपभोग करिवे, समस्त पाप अर्जन करिवे, आपण जन्म जन्मांतर रे विभिन्न प्रकार नरकगामी हेबे। तामिश्र अंध तामिश्र सब गल आपण जीवन टा व्यर्थ। तेणु से
ଏ କର୍ମର କୌଶଳତାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କର୍ମଜଂ ବୁଦ୍ଧି ଯୋକ୍ତା ହି ଫଲଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ମନୀଷିଣ କର୍ମବନ୍ଧ ବିନିର୍ମୁକ୍ତା ପଦଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ନାମୟମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରହିତ ଅନାମୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। ମାମୁପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ न प्लवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गता। ଏକଥା ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ। ଏଠି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ସମାଶ୍ରିତା ହି ପଦପଲ୍ଲବ ପ୍ଲବଂ ମହତ୍ ପଦଂ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ମୁରାରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ବଚ୍ଚ ପଦଂ ପରଂ ପଦଂ 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 ୟଦ୍ ବିପଦଂ ନ ତେଷାଂ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମହତ୍ ପଦ କଣ? ଅଭୟ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ମହତ୍ ପଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏ ଭୌତିକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଜଗତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭବ ଅମ୍ବୁଧି ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରିସୀମ ଜଳରାଶି ସମୁଦ୍ର। ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋବଶ୍ଚା ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ କଲେ କେତେ ପାଣି ଧରିବ? ଯେତିକି ପାଣି ଧରିବ ଏ ଭବ ଅମ୍ବୁଧି ଦୁଃଖ ସାଗର ଟା ସେତିକି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଉଛି यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्युक्ति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्भेदं सतव्यश्च सुतश्च च। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମାୟାମୋହ ରୂପୀ ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏ ସବୁ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଜଣେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ବଦନ ଭଦ୍ରମସ୍ତୁ ଭବତବ ସ୍ନାନ ତୁଭ୍ୟଂ ନମୋ ଭୋ ଦେବା ପିତରଶ୍ଚ ତର୍ପଣ ବିଦ୍ଧୋ ନାହଂ କ୍ଷମ क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य जादव कुलत्व मत्स्य कंस दिश स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्ये नमे। हे भगवान मु दैनिक 3 बार मोर प्रार्थना रे आपनकर गुणगान करूछि। स्नान करी मु आपन प्रणाम जणाए। हे देववृंद हे पितृपुरुष गण आपण मानकु सम्मान प्रदर्शन करि पारु नाही। এই অক্ষমতা যোଗୁଁ মତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସେ ସେଠାରେ ଯଦୁବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା କଂସାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଇଏ ହଉଛି ଅନାଲେଡ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଏ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି? 53 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସୁକ୍ତି ବିପ୍ରତିପନ୍ନାତେ यदा स्तास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ବେଦର ପୁଷ୍ପିତା ବାଣୀରେ ଅର୍ଥାତ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମରେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ କରିବ। ସାରାଂଶରେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ତୁମେ ଯେତେ ବେଦରୁ ଯେତେ ବହିର୍ଭୂତ ହବ ବେଦର ଯୋଉ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ जो पॉल्यूटेड आउ जो गुड़ाक मटेरियल इन्फेक्टेड
ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବ ତୁମେ ଜୀବନରେ ତୁମ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ସେ ପୁଷ୍ପିତା ବାଣୀ, ସେ ଫ୍ଲାୱରୀ ୱାର୍ଡସ୍, ଖାଲି ବଡ ବଡ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବ, ବଡ ବଡ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ, ବଡ ଯଜ୍ଞ ହବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହଁ। ସେସବୁକୁ ତୁମେ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ତୁମେ ସମାଧିସ୍ଥ ହବ। ସମାଧିସ୍ଥ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତମ ଜୀବନ ସଫଳ ହବ। ଏଇ କଥା ଭକ୍ତି ଯୋଗ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 54 ଶ୍ଲୋକରୁ 72 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସାରିବା। ଏଟା ହଉଛି ଶେଷ ଲେସନ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର। ଆପଣ ମାନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, ତେଣୁ ସମୟର ଅଭାବ ପାଇଁ ତାକୁ କରାଯାଇ ପାରିଲାନି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯିବ। ସବୁ ପଢାପଢି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର କିଛି ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ? ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଅଛି, ଏଥିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯୋଗ, ଏବେ ଆମର ଯୋଗ ଯେଉଁ ଅଛି ଯୋଗ ଦିବସ ବହିରେ ନା ଏଥିରେ ତ ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇଥିରେ ଲିଙ୍କ କରିଦେଲେ ହନ୍ତାନି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ। କାହିଁ ଲିଙ୍କ କରିବା? କୋଉ ଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ? ଏଇ 21 ତାରିଖ ଅଛି, 21। ଆପଣ ସିଆଡେ କାହିଁ ଯିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆପଣ ଏଠି ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲାସକୁ ନେଇ ଯୋଗ ଦିବସ ଭର୍ତ୍ତି କଲେଣି। ଏଇଠି ଯୋଗ ମାନେ ଖାଲି କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ନା କଣ? ଯୋଗ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବା ମାନେ ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମନ, ଆରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନତି ଶବ୍ଦତେ। ବ୍ରହ୍ମନ ଅନୁଭୂତି ବି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ସେ ହଉଛି ପରମ ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ସାଧନାଟା ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଆଂଶିକ ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ମାନଙ୍କର, ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ବି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପାତଞ୍ଜଳି ମହର୍ଷିଙ୍କର। ଯୋଉ କଣ ୟୋଗୀ ମାନେ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରେ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେନି, ମାନେ ଜୀବନରେ ପରମ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେନି, ଆଂଶିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଖଡ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ତ ଆଉ କଣ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବୁଝ ନା ବୁଝୁନ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ବାଟରେ ଆପଣ ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ କାନପୁର ଷ୍ଟେସନରେ, କିଛି ବାଟ ତ ଗଲେ, ସେଇ ଦିଗରେ କିଛି ବାଟ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ? ଭକ୍ତମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ସିଏ ସାଧନା ଗୁଡାକ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଯୋଗ କୁହାଯିବ। ସେମାନେ କଣ ଡେମିଗଡରସିପ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆସିଛି, ଆଉ କୋଉ ଡେମିଗଡଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଆସିଛି? କୋଉ ଆଉ କୋଉ ଡେମିଗଡଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଆସେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତ ରୁ କଣ ଶୋଇପଡୁଛ ନା କଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନା? ବୁଝିପାରୁଛି। ଡେମିଗଡ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ୟୋତି ଆସେନି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିଟା
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶରୀରର ନିର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ। ପରମାତ୍ମା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ମାନେ ପରମାତ୍ମା, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମନ, ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେହେତୁ এই ପ୍ରକାର ସାଧନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯିବ, ଯାହା ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫି ସେମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ମାନେ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଭାବିବେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ନା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କାହିଁ କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ 100% କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ରଖନ୍ତୁନି, ଯାହା ବୁଝିବେ 100%। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଉ ଅସୁର ମାନେ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଅସୁର ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗଟା କି ଯୋଗ ଯିବ? ଅସୁର ବ୍ରହ୍ମା କରୁଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ସେ କଣ ଭଗବାନ କରୁଥିଲା କୃଷ୍ଣକୁ? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ଜ୍ୟୋତି ନା ଅଂଶ? ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ ଅଫ ଦି ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମନ, ପରମାତ୍ମା, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଗଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେମିଗଡ୍ସ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅଟା ମୋ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାଇ ସନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଅଫିସରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା କଣ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ସମାନ? ନା ତାହେଲେ ସେମିତିକା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମା ଏସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସାଧନା କରାଯାଏ ସେଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଯୋଗ କହିବେ। ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତ ଭଗବାନଠୁ ବହିର୍ଭୂତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଇଟା କଣ ହବ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପାସନା ସାଧନା, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଯୋଗ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। କଂସ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଯୋଗ ମାନେ ଯେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ କରାହବ। ଆଜ୍ଞା କର୍ମ योग, ବୁଦ୍ଧି योग ସବୁ କାହିଁ କରାହବ? ଠିକ ଅଛି। जय श्री प्रभुपाद की जय जय। चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत भक्ति शास्त्री वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय। हरि बोल।